नमस्कार मु मिता मो लक्ष्मी आनिशा चैनल को आप बहुत बहुत स्वागत। आज आपण सहित माँ काकटपुर मंगला पाखे लगुवा प्रसाद रेसिपी बनईकि देखी। आगुरी आपण सहित माँ पाखे लगुवा प्रसाद रेसिपी सेयार करी। चैत्र मास चली माँ पाखे पणा सहित पाड़ी पाड़ी किसी जगह प्रसाद भी भोग लग जाए। सेमती गोटे प्रसाद आज बनईकि देखी। माँ काकटपुर मंगला पाखे लगुवा गज मंडा जोटा माँ मंगला अति प्रिय बहुत बढ़िया लगे प्रसाद खाइबा बनवा बहुत सहज। एवं चैत्र मास चली आपण मैंने प्रसाद को बनईकि माँ पाखे भोग भी लगे पारे। तो आशा करुँच आज प्रसाद रेसिपी आप समस्त को पसंद आसो। तो वीडियो को जमार स्किप न करके पूरा देखूँ। देखी सारापर जब भल लगे प्लीज वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर जमार भूलु नहीं। माँ को प्रसाद बनवाईका ये देखो गैस कड़े बसईकि नहीं जा नड़िया नड़िया कुरा ये गोटे नड़ियार पूरा कुरा नहीं ये आम गुड़ दबा प्रसादटा गुड़े या बहुत बढ़िया लगे। आप चेनी भी दे पारती तो भल भाव को मिसईकि गुड़टा जमी मेल्ट हो तो गुड़ को टे चूना चूना करके जहाँद्वारा जल्दी ये भाजी हो पूराटा। तो किसी समय यहाँ भाजला देखो ये नड़िया गुड़ भाजी गला पूरा सहित मिसी भी गला। एवं आम देदेबा छेना यहाँ घर तैयारी छेना अधे लिटर क्षीर को मुझे छिड़ेकी छेना कर नहीं छेना देकी आउ किसी समय भल भाव मिसईकि आपको भाजी नवा। ये आप देखिपे छेना नड़िया गुड़ बढ़िया भाव मिसिकी भाजी गला। एवं आम पूरे गोटे मसला दबा। तो ये आप देखिपे मुझे 4 प्रकार मसला नहीं खंडे अदा नहीं जहाँ छेचिकी नहीं आ गुजराती गुंड ये नहीं ये गोलमरिच गुंड आउ गोटे जिनस जाई फल। तो जाई फल पूरा ऑप्शनल अच्छी किंतु देवे जदि बहुत बढ़िया लगे किंतु अदा गोलमरिच गुंड एगुरा जमा स्किप करेंगे गुजराती गुंड को। तो ये सब 4टा मसला देलापर ये आम दबा आउ गोटे जिनस से हूँ मेन राशि राशि ये 2 चामच राशि की मुझे भाजिक नहीं भजा राशि सब मसला देकी किसी समय यहाँ भाजी नवा। ये आम पूराटा रेडी हो सारी ये रखिए। तो ये आपको आम गोटे जगह काट पूरा ठंडा पाक छाड़ा से सेम कड़े मुझे पानी दे तो 2 गिना पानी ये देती सांगे गोटे गुजराती केमती छेड़ेकी देती पान मधुरी हाफ चामच खंडे स्वाद अनुसार लुण हाफ चामच घी ये देती 2 चामच गुड़ नहीं जंतिया गुड़ व्यवहार कर चेनी नहीं पारती। तो मंदिर में गुड़ दि जाए तो मुझे चेनी देनी गुड़ नहीं आप गुड़ कि चेनी 2टा को नहीं पारती। तो ये देखो पानी बढ़िया भाव गरम होगापर धीरे धीरे सुजी दबा। तो ये जो आप सुजी ने सरुदाना सुजी ने प्रसाद बनवाईका ये सेम गिनारे पानी देती 2 गिना गोटे गिना ये सरुदाना सुजी नहीं। तो सुजी देकी आपको धीरे धीरे मिसेबा। ये देखो जंतुणी ये आम रेडी हो सारी घोरे किसी समय गरम छाड़ा जहाँद्वारा सुजीटा आम सीझीज। तो किसी समय घोरिया को छाड़ा पर यहाँ ठंडा होगा जंतुणी एवं प्लेट को कि थाली को काढ़ी नवा सबू जाक एवं हाथ में आपको घी हाथ कि तेल हाथ होगी चकड़ी पारे। तो मु पूरा मंदिर प्रोसेस देखा तो ये मुझे घी व्यवहार कर तेल नहीं पारती। तो आम जंतुणी तो गेटा गेटा ना कि चकड़ा द्वारा ये पिठा कि प्रसाद बहुत बढ़िया हम। तो ये मुझे सुजी व्यवहार करी जरूरी नुह मु सुजी नहीं आप सुजी ने आपड़ खाली अटा नहीं भी करें। तो ये देखो बढ़िया भाव यहाँ चकटला ये आम यहाँ रेडी हो सारी। एवं आम गुड़ा काटा ना जमती प्रसाद ना गज मंडा सेमती आ गुड़ा भी सेड़ी काटे बड़ बड़ देखूँ मुझे केड़े गुड़ा काटी यही गुड़ा काटे। तो गोटे गिना सुजी रे 7टा गुड़ा ये मोर होता। तो बड़ बड़ करके आप गुड़ा काटे मन रखिए। मंदिर में जेड़े जेड़े पिठा होता पिठा गज मंडा मुझे आपको देखा छोट आटू करें यही आपको रखिए एड़ी एड़ी गुड़ा काटे। तो हाथ में ये आम गुड़ा काटी सारापर हाथ में गोटे गुड़ा ने हाथ में बढ़िया भाव एमती चकड़ी ने। तो मंदिर में कदली पत्र व्यवहार करके पिठाटा होता है। तो मो पाखे तो कदली पत्र नहीं आप जरी जदि थो जरी करें किंतु मुझे आप हाथ में करके देखी मुझे प्लेट भी करके देखी। देखूँ हाथ में एमती बढ़िया भाव फ्लाट कर सारापर पूरा ये आप जमारू कंजूस करेंगे यही प्रसाद पिठार अधिका करके पूराटा देवे जो छेना नड़िया पूरा आम बनईचु एमती चापी चापिका पूरा अधिका करके देवे। तो ये देखो बढ़िया भाव पूरा दे सारापर तापर आम एमती बुले बुले ता मुँहटा को बंद करवा। तो जमती गज मंडा ना जमती सेड़िकी हम बड़ बड़ करके पिठाटा तैयारी हुए। देखूँ यही भल भाव बुले आपड़ जदि केबे काकटपुर जाइथे जदि गज मंडा प्रसाद खाई देखी से प्रसाद केड़े बड़ बड़ होता है।
तो ସେଇଭଳି ପିଠାଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ତା ମୁହଁଟା କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ ଯେମିତି କେଉଁଠି କ୍ରାକ୍ ନ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆକୁ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅରେ ଛାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଯେମିତି କେଉଁଠି କ୍ରାକ୍ ନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଳା ଏଠି ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକୁ ଗୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଥାଳିରେ ଆଗରୁ ଘିଅ ମାରିଦେଇଛି। ଏବେ ଥାଳି ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଠାଟାକୁ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବା। ଯେତିକି ବଡ଼ ଆମେ ଆକୁ କରିଥିଲୁ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ କରିକି ସାଇଜ୍ କରିନେବା ଚାରିଆଡ଼େ। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଲ ସେପ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ ପ୍ରସାଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ରଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକୁ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ରଖିକି ଛାଣି ପାରନ୍ତି ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହାତରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଟାକୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏମିତି ହାତରେ ତ ନହେଲେ ଏମିତି ଥାଳି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଜରି ନେଇଥିବେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏମିତି ରଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଏମିତି ଚାପି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ। ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଏମିତି ଉପର ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ତଳଟା ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଏଠି ଏଇଭଳି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଯଦି କ୍ରାକ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଫାଟିଯିବ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ତେଲ ଘିଅରେ ଛାଣିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗଜମଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗଢ଼ିକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯେଇ ପୁରରେ ଶିଖ ପୁର ଦେଇଥିଲି, ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦରେ ଶିଖ ପୁର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଶିଖ ପୁର ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରସାଦଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖ ପୁର ଦେବେ ପୁରରେ। ତ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠାରେ ଏଠି ପୁର ଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହାତରେ ସାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଥାଳି ଉପରେ ରଖିକି, ହାତରେ ତ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥାଳି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଦଳୀପତ୍ର ଥିବ ସେଥିରେ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜରି ଯଦି ଥିବ ପ୍ଲେନ୍ ଜରିରେ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କଦଳୀପତ୍ରରେ ତିଆରି ହୁଏ ପିଠାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା। ତ ସବୁ ଗଜମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଏଠି ମୁଁ କରିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କମ୍ ବନେଇଥିଲି, 7ଟା ହେଇଠି ମୋର ଟୋଟାଲି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଳାକୁ କିମ୍ବା ସେଦୁଅକୁ ଘୋରେଇକି ରଖିବେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘୋରେଇକି ରଖିବେ। ପିଠା ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଘୋରେଇକି ରଖିବେ। ତ ଛାଣିବା ପାଇଁକା ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଘିଅ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଖାଲି ତେଲରେ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଘିଅ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଠି ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ତାତିଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ପକାଇକି ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ପକାଇଲେ ଯେମିତି ଟିକେ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏଠି ଆମର ଏ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ତାତି ସାରିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଠା ଦେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣିବି, କାହିଁକିନା ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଛାଣିବି। ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ କରେଇଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2ଟା କରିକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଲ ଦେଉଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେବ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକୁ ଲଉଟେଇବେନି, ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ ଲଉଟେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଲଉଟେଇ ନେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆକୁ ଲଉଟେଇବେ, ତରବରରେ ଜମା ଲଉଟେଇବେନି, କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁକା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏରେ କରିକି ଲଉଟେଇବେ ତା ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଦେହକୁ ଚିଟକିବ। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଲଉଟେଇବେ। ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଲଉଟେଇ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆର ପଟଟା ପୁଣି ଥରେ ଚଟୁରେ ଏଠି ଲଉଟେଇ ଦେଇଛି। ତ 2ଟା ଚଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆକୁ ଲଉଟେଇବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆକୁ ଲଉଟେଇବେ, ଯେମିତି ଉପରଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ, ଭିତରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିବ। ତ ଆକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଛାଣିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଜମା କରିବେନି, ଯେମିତି ଭିତର ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିବ। ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଏପଟ ସେପଟ କରି 2 ପଟୁ ଛାଣି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗଜମଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଏମିତି ଚାପିକି ଘିଅରୁ କିମ୍ବା ତେଲରୁ ଲିଗାଡ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ରହିଯାଏ ବହୁତ ସାରା ତେଲ ଘିଅ ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଲିଗାଡ଼ି ନେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମାରୁ ଏଇଟା ଫାଟି ନାହିଁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ ବି ହେଇନଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପିଠା ଦେଇଦେବା। ତ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ତ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ପିଠାପଣା ବି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ପାଳିକି ପାଳି ବି କିଛି ଲୋକ ପଣା ସହିତ କିଛି ପ୍ରସାଦ ବି ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ପୁରଦିଆ ଗେଟେଇ ପିଠା, ଅଟଗାଳି, ତା ସହିତ ଘୋରା ମଣ୍ଡା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଯାହାଟା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, କାକେରା ମଣ୍ଡା କାକେରା ପିଠା। ଏସବୁ ପ୍ରସାଦ ରେସିପି ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବେ ତ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି,
तो ये प्रसाद सब बनैकी माँ पाखे भोग लगे पारे। तो ये देखु किसी समय पर ये भी आमर आउ गोटे गजमंडा पिठा रेडी हो सारी। यही सेम प्रोसेस सबू जाक पिठा को ये छाणिकी रखी नहीं। आउ ये देखो केते सुंदर प्रसाद पिठा गुरा देखा जाउची रेडी हो सारी। माँ काकटपुर माँ मंगला पाखे लगुवा गजमंडा पिठा जोटा माँ कर अति प्रिय। तो ये मु सबू जाक प्रसाद पिठा को गोटे गोटे पितल थाली को काढ़ी आनी। ये आम रेडी हो सारी प्रसाद आप देखिपे केते सुंदर देखा जाउची। आप गोटे पिठा भांगिकी देखी देखिपे भांगार आप जानीपे ये प्रसाद केते बढ़िया है। ऊपर क्रिस्पी होता है भितर जो स्टफिंग देचु छेना नड़िया जो पुरर आम स्टफिंग देचु से पिठार स्वाद बहुत बढ़िया लगे। एत टेस्ट लगे खायापाई का थरे बनइले ही आप जानीपारे एत बढ़िया लगे प्रसाद। तो जदि आप काकटपुर माँ मंगला पाखक जापारूना ताले चैत्र मासरे माँ को तो पूजा चली प्रसादटा को घरे बनईकी माँ पाखे पूजा भोग लगातु निजे खातु घर लोग समूह खाइबा दिंतु। केमी लगिला आपण मानकर अनुभव निश्चिंत शेयर करेंगे। पुणी गोटे नुआ रेसिपी नहीं आसबि आज पाइका रोची। जय माँ मंगला जय जगन्नाथ।